Hello guys. Pupunta kami sa daan, bibili ng latsaw. Tignan nyo na lang guys. Ayan daan na dun. Wait lang. Tara na. Ito pala yung kasama ko, si Ethan. Yung kasama ko mag-video. Pag nagustuhan nyo na lang to, paki-like na lang. Subscribe, ganun. Subscribers! Baka maano tayo Baka maano tayo. Ayun daan na to. Pag nandito kayo, pabili pa. Ayan yung chicharon, balot chicharon. Dalawang latsaw. Daming sasakyan tignan ko. Kalab sa'yo. Salamat, Tan. Anong crabs? Shrimps. Salamat po. Ito guys Keling takbo. Ol! Huwag ka tumakbo. Balot chicharon. Balot chicharon. Ay, may gumagawa dun Oo nga guys Pati dyan guys Ang taas guys. Oo nga ba?